My name is Jervis Fernandes. I am from सांगे. आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीची सुरवात करता आसतना हांव आमच्या प्रेस भावांक आनी बाय आमचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या व्हिवरांकूय बी हांव येवकार दिता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा फाटल्यान एक हेतू आसा तो म्हणल्यार आमचे सांग्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा. प्रायमरी हेल्थ सेंटर एक ओल्ड बिल्डींग आसली आनी तेका एक्सटेंशन जावचें म्हण लोकांचो लॉंग पेंडींग इशू आहलो, डिमांड आहलो. आनी हेजें एक्सटेंशन जावपाक कारण म्हणल्यार आमची जी सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती वास्ट एरिया आसली कारण एक मुन्सिपालिटी आनी 7 पंचायत लागता तेका. सो हितून पॉप्युलेशनूय तितलेंच आहा, ऑलमोस्ट 30,000 एबाव पॉप्युलेशन आहा. सो हेका आमकां एक बरें हॉस्पिटलाची सुविधा जाय आशिल्ली म्हणून हो लॉंग पेंडींग इशू आहलो. फायनली हो लॉंग पेंडींग इशू आमचो कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तेजो स्टार्ट जालो. JSIDCन हो प्रोजेक्ट घेतलो आनी हो प्रोजेक्ट घेतल्या उपरांत आयज प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट जालो. 95% कंप्लीट जालो म्हणून ही JSIDCची पब्लीक डोमेनाचेर तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आहा की हो 95% स्टेटस आसा तेजो कंप्लीट जालो म्हणून. आनी ही तेजी बिल्डींग ही बिल्डींग जी जाल्ली आहा. हो प्रोजेक्ट जो आहा तो DHIPL प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड हो कॉन्ट्रॅक्टर आनी एज अ कन्सल्टंट जावं किकॉन्स लिमिटेड. आतां म्हाका एक सांगपाचें हांव लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट म्हणल्यार इतले तेंप आमचे सांग्यावयले लोक मोगाळ आनी थंड लोक हेंच्यांनी जायते पाशेंस काडला सांग्यार. कारण हे हॉस्पिटलाची गरज जी इतली आहली की आमकां कितें मेजर इशू जालो की रोखडेच आमकां मडगांवां ट्रान्सफर करताले. सो तेका लागून एक बरें बेड आसच्यो आनी जाय तितलें सफिशंट जी एमर्जन्सी जो हें आहा तो लोकांक करपाक मेळचो. मेजर जे आतां डायलिसीस आनी हें तें जावचें म्हणून लोकांचो डिमांड आहलो आनी हें बिल्डींग येवची म्हणली. पूण आतां हितून भितर कितें जालां, ही येदी व्हडली बिल्डींग रेडी जाली. हितून भितर आतां हे प्रेसा फाटल्यान 2 इशू आहा सांगपाचें घेवपाचें म्हणल्यार. एक म्हणल्यार बिल्डींग जाल्यार तितून सबस्टँडर्ड ऑफ वर्क जाल्लो आहा. सबस्टँडर्ड ऑफ वर्क जाल्लो हें हांवूच म्हणना, हितून सांग्यावेलो आमदार सुभाषबाब फळदेसाय गोंय राज्याचो मिनिस्टर आहा, तेणेंय बी आपल्या हितून लास्ट एक इन्स्पेक्शनाक ऑन रिकॉर्ड आहा तेणें म्हणलें की हितून भितर सबस्टँडर्ड वर्क जाला कारण तिजो रेंव सारकी ना. तो पावडर आसता हेजो खडयेचो तो पावडर घालून काम केल्लें आहा. सारकी चिऱ्याय यूज जावना, ते ब्लॉक्स डस्ट ब्लॉक्स यूज केल्ले आनी हेजो जो काम आहा तेजे आपल्याक सारकी क्वॉलिटी मेंटेन जालना म्हणून तेणें ऑन रिकॉर्ड सांगलें आहा. सो जेन्ना आनी त्या उपरांत तेणें सांगलें की हे जे मटेरियल आहा तो सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडचो म्हणून. आतां सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडचो, आतां सुभाष फळदेसायन सांगलें की सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडचो, तेजे उपरांत क्वॉलिटी आमी चॅक करची म्हणून. आतां आमची फ्रेंडशीप आनी पॉलिटिक्स सेपरेट दवरया. डेवलॉपमेंटाचेर म्हजो कसलोच ओपोज ना. डेवलॉपमेंट हो जायो, कंपल्सरिली जायो आनी हॉस्पिटल बरें हॉस्पिटल जाय. कित्याक लॉंग पेंडींग इशू जें कितें दिता तें फ्रुटफूल बरें आहा तें दिवचें. एक्सपायरी जाल्लो प्रोडक्ट आमकां दिवपा जायना. कित्याक हो टॅक्स पेयराचो पयसो 13 कोटी 15 कोटी टॅक्स पेयराचो पयसो. हो टॅक्स पेयराचो पयसो जो आहा तेका 15 कोटीचो प्रोजेक्ट 15 वर्सां सुद्दां कांय प्रॉब्लेम जावपाक येना. हांगच्या आयज तुमी पयलें आसतलें प्रोजेक्ट रोखडेच जे JSIDC वा दुसरी एजन्सी खंयचे घेतल्या ते रोखडेच लिकेज जाता ना तांकां आनी कितें मेंटेनन्स काम येता. 2-3 वर्सां भितर प्रोजेक्टाची हालत पाड जाता. सो हें कित्याक जाता, हो स्टार्टिंगूच ताका प्रोजेक्टाक जें काम आहा तें सारकें जायना. आनी हेजेर JSIDCचें आयज थंय एक इंजिनियर सुद्दां सारकें दिश्टी पडना. हेंच्यांनी फूल टायम इंजिनियर दवरूंक जाय जेन्ना इतली कोट्यांचे प्रोजेक्ट घेता तेन्ना. कारण JSIDCची रेट सुद्दां PWDची रेट आसा जेच्याकून बरी रेट आसता, ऑलमोस्ट 2-3 टायम्स मोर दॅन दॅट JSR रेट आसता. जाल्यार हें कामां इतली सबस्टँडर्ड कित्याक जाता. बरें हे कॉन्ट्रॅक्टर कोण, सरकाराचें जावंय हेंय सरकारान पळोवंक जाय. आतां हितून दुसरो पॉयंट आहा, आयज तुमी जाणा आसतलें खंयचेंय कन्स्ट्रक्शन जेन्ना आमी करता तेन्ना मुन्सिपालिटी हो पंचायत आसता तेजें परमिशन घेवप आसता. एक बारीक लोक समज कितें घर काडटा कितें जाता जाल्यार आमची मुन्सिपालिटी पयलीं तेणें लायसन घेतलां कितें घेतलां तें पळोवपाक वयता. आयज हो प्रोजेक्ट जो आहा तो 95% कंप्लीट जालो म्हणून तेंची सायटीचेर सांगता, पब्लीक डोमेन सायट JSIDC तें सांगता आनी बिल्डींग उबी जाल्या, ऑलमोस्ट कंप्लिशन स्टेजीक आहा. जाल्यार हे हितून 95% प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता तेन्ना जेन्ना हांवें सांगे मुन्सिपालिटी कडेन एक RTI मागली, तितून भितर क्लियर सांगलां मागला प्रोवायड मी द सर्टिफायड कॉपीज ऑफ construction license issued by Sangye Municipal Council to the primary health center Sangye.
नील. Provide me the certified copies of revised construction license, if any, issued by Sangye Municipal Council to Primary Health Center Sangye. Nil. Provide me the copy of technical clearance order issued by Town and Country Planning Department based on which construction license is issued. Copy enclosed. आता कॉपी एनक्लोज ती पळय ही टेक्निकल क्लियरन्स ऑर्डर केन्ना दिल्या 07/10/24 जस्ट 1.5 month बिफोर. बिल्डींग उबी जाली आनी आतां टेक्निकल क्लियरन्स दिला. आतां तितून भितर पयलीं कितें फॉल्ट जाला जाल्यार कोण पळोवपाचो, कोण रिस्पॉन्सिबल. फाल्यां बिल्डींग कितें जावन पडली कोण रिस्पॉन्सिबल. हो एक मेन अप्रोच. मागीर दुसरें आसा प्रोवायड मी द कॉपीज ऑफ चॅलन फॉर द फीज पेड टुवर्ड द इशुअन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लायसन्स. नील. प्रोवायड मी कॉपी ऑफ सनद. नील. प्रोवायड मी द ऑल अदर NOCs इशूड फॉर द प्रायमरी हेल्थ सेंटर. कॉपी एनक्लोज. एक आसा ती हेल्थाची NOC. आतां हेल्थाची एक NOCचेर येदें व्हडलें कंस्ट्रक्शन करूंक जायना कित्याक दुसरी ऑथॉरिटी आसा. ही आसा हेल्थाची. हेल्थ NOC इज नॉट ओन्ली द सफिशियंट डॉक्युमेंट. त्या उपरांत प्रोवायड मी द कंप्लिशन सर्टिफिकेट इशूड बाय TCP. अजून नील आसा. जाल्यार म्हाका एक कळपाक जाय की आमचो जो म्युनिसिपल एक्ट 1968 आहा तेजे प्रमाणे जेन्ना एक खंयचे एका कंस्ट्रक्शन लायसन्साक एका रुल्स फ्रेम्स गायडलायन्स आसता तेन्ना सांग्यार म्युनिसिपालिटीकूच दुसरो रूल आसता. आतां तुमचे हांगा मडगांव म्युनिसिपालिटी आसा. मडगांव म्युनिसिपालिटी अंडर जे ज्युरिडिक्शनान प्रोजेक्ट येयला आतां मातांनी चलताना जो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आसा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, तेंचो हांगा हांवें जाय इन्क्वायरी केल्या 50 लाख 1 कोटी ऑलमोस्ट असो रेवन्यू येयला लायसन्साचो. जाल्यार हेंगाच कित्याक ना. बरें आनी एक आमची सायडीन जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा कुडचरे काकोरा म्युनिसिपल कावन्सील हेका हांवें कंस्ट्रक्शन लायसन्स तेंच्यांनी मागलें. तेणी म्हाका प्रोवायड मी द सर्टिफायड कॉपी ऑफ कंस्ट्रक्शन लायसन्स इशूड बाय कुडचरे काकोरा म्युनिसिपल कावन्सील टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुडचरे. कॉपी एनक्लोज. तेंच्यांनी दिला. कंस्ट्रक्शन लायसन्स घेतला केन्ना 26/2015. तेका 2 म्हयन्या पयलीं टेक्निकल क्लियरन्स घेतल्या आनी तेंच्यांनी ही पळय फी भरल्या ती ऑलमोस्ट 12,97,000 ऑलमोस्ट 13 lakhs तेंच्यांनी कंस्ट्रक्शन लायसन्स फी भरल्या. जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक काय तो दुसरो आनी सांग्यावयल्या म्युनिसिपालिटीचे जो म्युनिसिपल एक्ट आहा तेजी थोड्यो पेजी बी ना. तो जो एडमिनिस्ट्रेटीव हें आमचो CO आसता कावन्सील आसता तांकां खबर ना. हे एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आहा कित्याक हो रेवन्यू लॉस. आयज म्युनिसिपालिटी कडेन पगार घालपाक पयशे ना. C क्लास म्युनिसिपालिटी एवरी टायम लेबर रडटा पयशे पगार पडना टायमार पगार पडना म्हूण. जाल्यार हो असलो डायरेक्ट इनकम जो येता तो कोण खंय गेलो. आतां हो ऑलमोस्ट 10-12 लाखाचो इनकम आमच्या तितलो आसतलो तो खंय गेलो कोणाच्या पर्सान गेलो तें इम्पॉर्टंट आहा. हो इनकम गेलो तो गेलो. रेवन्यू हो पयशे गेले ते गेले. सबस्टँडर्ड ऑफ वर्क जाता तेंय बी काम पाड कित्याक डिमांड कितें जाता. तेणें हेजेर ऑलरेडी पयलीं हें मागलें क्वॉलिटी टेस्ट मागलो. तो रिपोर्ट कित्याक तेजेर तेणें आपली से दिवपाक जाय कितें आसा तें. सेकेंडली हे जे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आनी हेल्थ डिपार्टमेंट दोनूय आमचे विश्वजीत बाब राणी हेजे फुडें आसा. तेणें हेजेर इन्क्वायरी करची आनी गोंय राज्याच्या CMान आयज हेजेर चड इन्क्वायरी करपाची गरज आहा. कारण गोंयांत आयज कॅश फॉर जॉब स्कीम आनी कसली कसली स्कॅम चालू जाल्या लँड ग्रॅबिंग. जाल्यार हांगाय बी एक मिनी स्कॅम कितें जावपाक शकता. मिनी ओ मेजर कितें आसा तेंय पळोवपाक पडटलें. कित्याक मागीर आमी कोणा हेका सोदून तेका सोदून वचपाचें पडपा जायना. हें आतांच कितें जावपाक जाय कित्याक हो आमच्या सांगेकाराचो लाँग पेंडींग इशू आहा. हो इशू दिता लोकांक आमचे दिता तें बरें तें दी. कितें आसा तें लोकांक बऱ्या पडटलें तशें दिवपाक जाय. फाल्यां कितें तितून भितर आनी कितें कॉन्सिक्वन्सीस जावपाक जायना. सो तें जावपाक जायना म्हणून हेजेर थरली इन्क्वायरी करची. हो जो रेवन्यू लॉस जाला तो रेवन्यू लॉस जाला तो आमकां परतून म्युनिसिपालिटीक दिवचो. आयज पासून हांवें RTI मागलें 21/10. तर तेजे उपरांत म्युनिसिपालिटीन आयज पासून म्हाका दिसता ते कसलें लेटर काडलें बिकॉज दे केम टू नो दॅट आफ्टर माय RTI देर इज नथींग. सो वाय दे आर क्वायट. हेजेर तुमचो इन्क्वायरी जावची. हो रेवन्यू लॉस जाला तो दिवचो. सबस्टँडर्ड वर्क जाना जाल्यार आतांच करेक्शन करून तें सारकें काम करून घेवचें इतलें आमची डिमांड आसा. आनी GSIDCन बाकीचे जेन्ना ही कामां करता तेन्ना आपलो सुपरवायझर वो तेंचो जो इंजिनियर आहा तो 2 दिसांनी एक पाटी पूण हे सायटीर धाडचो ह्यो आमचो डिमांड आहा.